Well, this is grade 8 English new lesson, which is direct speech versus or direct speech and indirect speech. So what is direct speech and what is indirect speech? So there are ways of conveying message. So basically when you say direct speech means when the person or the original person speaks about or ይችላልሁ ብሎ አለ ምግብ እሱ ማብሰል ይችላልሁ ብሎ አለ ብለን ሪፖርት ስናደርግ ተናጋሪውና ጊዜው የተጠቀምኩበት ጊዜ ይቀየራል እንጂ ሐሳቡ ግን the same meaning ነው ያለው yes the same meaning so ጽንሰ ሐሳቡ ይሄ ነው direct speech and indirect speech ስንል so አሁን ታርጌታችን ምንድነው we are able to just change the direct speech into indirect speech ቀጥተኛውን ንግግር ወደ ቀጥተኛ ወዳልሆነ ንግግር መቀየር ሲያስፈልገን we have conversion rules እንለዋለን conversion rules ማለት የመቀየሪያው ህጎች ምንድናቸው basically we can found or we can use some of the basic rules of changing from direct speech into indirect speech or direct speech into reported speech reported speech ስንል direct speechን ለሌላ ሰው ሪፖርት ማድረግ ስንችል ወይም ስናቀርብ ስንገልጽለት ማለት ነው the first one tense change ይሆናል look it unless we change all the necessary rules all the necessary things it's not quite or we cannot just convey a complete meaning all right መቀየር የሚገባቸው ነገሮች ቀይረን ካልሄድ ሐሳቡን ማስተላለፍ የምንችለው ነገር ማስተላለፍ አንችልም ማለት ነው ምክንያቱም ለምሳሌ tense change ስንል direct speech የተናገረበት ታይም እና እኔ ሰምቼ እሱ ያለውን ሰምቼ ሪፖርት የማደርግበት ታይም ይለያያል ስለዚህ tense የግድ መቀየር አለበት ማለት ነው so the first one is the direct speech is simple present and the indirect speech should be simple past right it is simple present at the time being and it is already past when I report to another person so the tense should be changed from simple present to simple past unless we change these tenses still we drop changing the reported speech no change at all right ይሄን እንደዚህ ማልቀይር ከሆነ ሪፖርት አላደረኩም ማለት ነው the present continuous can be changed into the past continuous yes first you have to just know the forms of the tense kinds መጀመሪያ ከኛ ምን ይጠበቃል የቴንሶቹን ፎርም ማያውቅ አለብን ቴንሱ ፎርማቸውን ካወቅን ኮንቨርት ማድረጉ ፓራላል ነው present continuous ከሆነ ወደ past continuous መቀየር ነው simple present ከሆነ ወደ simple past መቀየር ሌላ የትም ቦታ አይደለም እንሄደው so we have to just first have the forms of the tense kinds እሱን ማወቅ መቻል አለብን and the third one if it is present perfect it can be converted into the past perfect yes ስለዚህ have or has plus verb 3 ወደ had plus verb 3 እንቀይረዋለን ማለት ነው and the fourth one if it is simple past it can be converted into the past perfect tense had plus verb 3 sometimes simple past means change into another tense or we have two ways here simple past ላይ ስንመጣ ሁለት መንገድ አለን simple past ወደ past perfect እንቀይረዋለን ካልሆነ simple past ራሱ ማድረግም እንችላለን both are acceptable in reported speech ሁለቱም ለsimple past appropriate ነው right appropriate ነው acceptable ነው the past continuous can be changed into the past perfect continuous ይቀየራል ማለት ነው ለምሳሌ was or were plus ing had been plus ing እንቀይረዋለን simple future will plus verb 1 or shall plus verb 1 the present conditional ማለት would plus verb 1 should plus verb 1 ማለቱ ነው እዚህ ላይ right would plus verb 1 or should plus verb 1 ማለቱ ነው and 7 future continuous will be plus ing or shall be plus ing conditional continuous ማለት would be plus ing or should be plus ing ብለን convert እናደርጋለን so these are the very important parts of changing tenses from direct speech into indirect speech please here ስለዚህ direct speech ወደዚህ ሪፖርት ስናደርግ the first very critical ingredient should be tense changes all right tense የግድ መቀየር መቻል እንዳለበት ነው እዚህ ጋር ምሳሌ ሰጥቼ መሄድ የምችለው second one is pronoun changes the speaker all right ለምሳሌ
he said I'm a teacher ቢል he said I'm a teacher ቢል እሱ ምን አለ መምህር ነኝ አለ ስለዚህ እሱ መምህር ነኝ ሲል ሌላ ሰው እሱ ያለውን ነገር ሶስተኛ ሰው ሪፖርት ሲያደርግ እሱ እንዳለው መምህር ነበር ስንል እኔ ብሎ የተናገረውን ተናጋሪ እኛ ምን ብለን ነው የምንገልጸው እሱ ብለን ነው የምንገልጸው ምክንያቱም እኛ እሱ ያለውን ነገር ሰምተን ሪፖርት ነው የምናደርገው እሱ ለራሱ እኔ ብሎ ነው የተናገረው ለዚህ ነው ፕሮናውን ቼንጅ ያልነው ኦልራይት ፕሮናውን ቼንጅ ያለው ይሄ ነው ለምሳሌ if the direct speech is I it can be converted either he or she depending on the speaker here ለምሳሌ አዜብ said ካለ she said ብለን ነው አቤል said ካለ he said ብለን ሪፖርት እናደርጋለን if the direct speech is we first person plural it can be converted into third person plural which is we are teachers bill so they say that they say that they are teachers all right they were teachers ብለን ሪፖርት እናደርጋለን and this one is first person objective case can be changed into third person objective case which is plural here and which is plural here as can be changed into them እኛ እያለ እነሱ ነው ምንድነው yes ours የኛ ካለ theirs የነሱ our የኛ ካለ their እነሱ አሁን ይሄ ነው direct speech ይሄ pronoun ከሆነ ወደዚህ convert እናደርጋለን I'll give you some example for each how direct speech can be converted into indirect speech by changing tenses and pronouns all right እነዚህን እየቀየርኩ ምሳሌ ለመስጠት ሞክራለሁ and here is may can be changed into him or her and mine can be changed into his or her because as I told you before here depending on the direct speakers or persons or the person who makes the direct speech can be converted into on this way please it's not also this ተናጋሪው direct speech ላይ ከነዚህ ውጭ ሊሆን አይችልም ስለዚህ ከነዚህ ውጭ ካልሆነ ደግሞ በቀጥታ convert የምናደርገው አሁን ወደ ምንነካካው ወደ ማሳያችሁ ፓርት ነው convert ማድረግ የምንችለው my can be changed into what his or her you can be changed sometimes what he she they ሊቀየር ይችላል ምክንያቱም first person አለ እዚህ ጋር no second person plural አለ and second person singular አለ ሁለት if it is second person singular you can convert he or she ወደዛ እንቀይራለን if it is second person plural ወዴት እንቀይረዋለን they ብለን depending on the speaker of the sentence all right አንዳንድ ጊዜ they ብሎ ሊቀየር direct speech ወይም የመጀመሪያ ተናጋሪዎቹ they ከሆኑ ማንቀይርባቸው ኮንቴክስት አለ they ብለን ነው ሪፖርት የምናደርገው so these are the very important elements of converting from direct speech into indirect speech so pronoun also changes second one the second basic elements the third very important part here is time expression changes all right time expression changes ምን ይቀየራል ማለት ነው time expression ይቀየራል ማለት ነው ጊዜው ይቀየራል ማለት ነው ጊዜው ምን ማለት ነው አረፍተ ነገሩ የተገለጸበት time expression ነው time ጊዜ ገላጭ ምንላቸው አሉ እነሱ directly ስለሚላይ ሰውየው የመጀመሪያ ተናጋሪ የተናገረበትና የሌላ ሁለተኛው ሰውዬ አይቶ ወይም ጠይቆ ሪፖርት ሲያደርግ የተጠቀመበት የሚገልጽበት ሰዓት ቫሪ ያደርጋል ይለያያል completely ስለዚህ time expression changes እንላለን so here now ከሆነ ወዴት እንቀይረዋለን then ነው now ካለ then ብለን እንቀይረዋለን today ካለ that day ብለን ነው የምንቀይረው በዚያ ቀን ማለት ዛሬ ቀን ካለ በዚያ ቀን ነው የምንለው yes በዚያ ቀን ብለን ሪፖርት እናደርጋለን tomorrow ካለ the next day or the coming day or the following day ማለት እንችላለን the next day or the coming day yes coming day or you can say it ምን እንችላለን the following day these are unacceptable please here yes ይቻላል ማለት ነው ነገ ካለ በሚቀጥሉት ቀናት ብለን ነው ሪፖርት የምናደርገው last week the previous week or the previous week ልክ ነው ባለፈው ሳምንት the previous week አንድ የትርጉም ነው ያላቸው እንደዚህ and the other one is here is tonight that night ማታ በዚህ ምሽት ነው ማለት አይደለ
ስለዚህ that night ብለን ሪፖርት እናደርጋለን ago before here that so hint this next following yes these are a very important time expression that whenever we change convert direct speech into a reported or an indirect speech the time expression must be changed it's an obligation please yeah obligation ስል ግዴታ ነው ካልተቀየረ ሪፖርት አደረግን ማለት አይደለም the other important part is here adverbs change ነው ለምሳሌ adverbs ስንል adverbs of place ነው የምንላቸው ቅድም እነዚህ ያየናቸውን adverbs of time ነው የምንላቸው time expression adverb ሆነው ጊዜን የሚገልጹ adverb ሆነው ቦታን የሚገልጹ ናቸው እዚህ ጋር ያሉ ስለዚህ እነዚህ መገለጽ አለባቸው ለምሳሌ this ካልን that and here ካልን there እንላለን this ካልን that yeah not only this one please here if I say here this ወዴት እንቀይረው እንችላለን ወዴት እንቀይረው ይችላል those yes those አዮ this can be changed into those እነዚህ ካለ እኛ ምን ብለን ነው የምናስቀምጠው those ብለን ነው የምናስቀምጠው ይህ ካለ ያ ብለን ነው የምናስቀምጠው here ካለ there እዚህ ካለ ቦታውን ነው የሚጠቁምልን there እዛ ብለን ሪፖርት እናደርጋለን this also or this must be also changed right ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ስንት ነገሮችን አየን the first one is tense change second pronoun change the third one time expression change and the fourth one is adverb must be changed yes the four things should be changed ስለዚህ አራቱ ነገሮች መቀየር እንዳለባቸው ኮንሲደር እናደርጋለን እናቃለን ማለት ነው ስለዚህ እናቃለን ማለት ይሄን ካልኩ በኋላ ወዴት እመጣለሁ ሞዳል ቨርቦች ላይ እመጣለሁ very important part ነው ሞዳል ቨርቦች these are present or future modal verbs ነው የምንላቸው እዚህ ጋር modal verbዎችም ራሱ if a sentence might use a kind of modal verbs so whenever we report that original sentences to another person so it directly converted to another forms in similar ways yeah can be changed into could may might must ወደዚህ ይቀየራል these are please yeah should remain the same would and would ought to sometimes ought to some modal verbs do not change its form but some verbs must be changed please yeah especially for can and may and must እነዚህ ይቀየራሉ ካልተቀየሩ ሪፖርት አላደረጋቸውም great yeah let me come to the very important examples here እሱ አይደለም ዋናው የሚጠቅመን አሁን ለኛ ምንድነው this is a theory yeah አሁን ያሳየዋችሁ theory ነው actually yes theoryውን ካወቅን በኋላ እንዴት ነው የምንቀይረው let me give you በሁሉም ቴንሶች ምሳሌ ነው ማሳየው yeah the first one is simple present tense here he said I'm happy yeah so this is direct speech as I told you before how direct speech is different from that of indirect speech one the sentence or the idea should be enclosed in double quotation marks and it can be separated by a comma but in case of indirect speech the idea is or the sentence not enclosed in double quotation marks or not quoted totally and there is a conjunction that so it makes how indirect speech is really different from the direct speech yeah direct speech ከindirect speech እንዴት እንደሚለይ ነው እዚህ ጋር ማሳየት የፈለኩት ስለዚህ enclosed ሆነ ማለት በደብል ኮቴሽን ማርክ direct speech ነው ይሄ ማለት ነው for he said I'm happy here I'm happy ስንል I'm happy ስንል ምንድነው እዚህ ላይ which is simple present ማለት ነው yeah simple present ነው so he said that he was happy why I change here let me tell you here what things must be changed from the given that I applied for the basic conversion rules here መጀመሪያ ያስቀመጥኳቸው ቤዚክ ሩሎች እዚህ ጋር እንዴት እንደቀየርኳቸው ላሳይ ይችላል ለምሳሌ አይ የሚል እኔ ብሎ ተናገረ he said I am happy እኔ ደስተኛ ነኝ አለሱ he says that ነው ለምንድነው አይ ወደዚህ የቀየር because the speaker here is he ነው ያያችሁት ነው እዚህ ጋር ያለው ተናጋሪ he ስለሆነ አይ የሚለውን ነገር ምንድነው የምናደርገው ወደ he እንቀይረዋለን and here is simple present so it can be converted into simple past so he said that he was happy እሱ እንዳለው ደስተኛ ነበርኩ ብሎ አለ ደስተኛ ነበርኩ ብሎ አለ ደስተኛ ነኝ አለ ነው እሱ ለራሱ I'm happy ሲል ደስተኛ ነኝ አለ I'm happy ደስተኛ ስለዚህ he said that he was happy ደስተኛ ሆኖ ነበር እሱ ያለ he was happy he said that he was happy እሱ እንዳለው ደስተኛ ነበርኩ አለ ብለን ነው ሪፖርት የምናደርገው ስለዚህ ተናጋሪው ይቀየራል የተነገረበት ታይም ይቀየራል simple present ወደ simple past ቀየር ነው ማለት ነው so this one is a reported speech or indirect speech
but the first one is direct speech እንለዋለን። Second example, she said I work hard today. I work hard today here. Work is simple present. ፎከስ የምናደርገው እዚህ ጋር ቨርቦችን ነው ፎከስ የምታደርገው። work simple present ነው። She said the speaker here is she. Direct speech here. It is enclosed in double quotation mark. Look here. I want to show here the period inside the double quotation mark here. ፔሪዮዷ ወይም ፉል ስቶፓ በደብል ኮቴሽን ማርክ ውስጥ ነው መሆን የሚገባት። ውጭ ከሆነች ስህተት ነው ማለት ነው። she said that እንላለን። ተናጋሪዋ ማነች? I can be changed into she ምክንያቱም ተናጋሪዋ she ስለሆነች። simple present work can be changed into what? simple past worked. and today can be changed into that day ቅድም ያየነው ነገር። ስለዚህ እዛ ጋር ምንድን ነበር ያየነው? let me come back again here. ወደዚህ ወደ pronoun change ላይ ላሳያችሁና if the direct speaker is I, it can be converted either what? he or she ብለናል። absolutely we are right ልክ ነን። ምክንያቱም the first speaker is male person, so it can be converted into he. If the speaker is female, it can be converted into what? she. That's why I'm giving an example using these structures of converting direct speech into the indirect speech. ሁለተኛው ምሳሌያችን ላይ the present continuous tense ያ present continuous ሲሆን እንዴት ነው የምንቀይረው? For instance here he said I'm studying English. Yeah, he said I'm studying here. I'm studying, which is the present continuous tense. Present continuous የምንለው ይሄ ነው። ያያችሁት ነው present continuous, underline it. Yeah, he says that the speaker here is he ነው የምንለው he was studying, which is the past continuous form አደረግነው። ምንም የሚከብድ ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ directly ምንድነው? I'm studying present continuous, was studying past continuous. What is important here is what is the forms of present continuous and what is the forms of past continuous. parallel የሚወጣው present continuous ከሆነ past continuous ይሆናል የሚለው መርሳት የለባችሁም። ግን ይሄን ለማድረግ ምንድነው? first you have to understand the forms of the tense. ቅድም ልክ እንዳልኩት የቴንሶች ፎርም ማወቅ መቻል አለባችሁ። ሚኒመም መታወቅ ካልሆነ እሱን ካላወቃችሁ ኮንቨርት ፎርሙ ያስቸግራችኋል። ሙሉ said my mother is working this day. ሙሉ ነው ያላችሁ my mother there is a comma here. My mother is working. Look here. My mother is, yeah, let me underline it here to make it clear. Hello. My mother is working because is working, which is singular, and because the speaker here is singular, is working. Yeah, so in similar way I was working. ያያችሁ ወደዚህ ስቀይረው ማሁን ተናጋሪዋ ሲንጉላር ፐርሰን ነች። ስለዚህ ወዴት ነው የምቀይረው? was working ብዬ ኮንቨርት አደርገዋል። ስለዚህ ሙሉ say that my mother was ስትል የኔ እናቴ ዛሬ ጠንክራ እየሰራች ነው ነው የሚለው አይደል? እኛ ሪፖርት ስናደርግ ተናጋሪዋ ማይ የሚለው ወዴት እንቀይረዋለን? ወደ her እንቀይረዋለን። and is working ወደ was working። this day ነው ያለው አይደል? that day። ቅድም this ወዴት ይቀየራል ነው ያለው? ወደ that ይቀየራል። ይሄው ቅድም አይተናል። እዚህ ጋር አድቨርቦች ይቀየራሉ ብለን ተነጋግረናል አይደል? ይሄው this can be changed into that ተቀየረ። ካልተቀየረ ሪፖርት አይሆንም ማለት ነው። አንዱ እንኳን even ባይቀየር። This is the second example. The third example is present perfect can be changed into what? Past perfect ነው የምንቀይረው። So what's the forms of present perfect? Have plus past participle or has plus past participle. So it can be converted into had plus verb 3 or past participle. ወደዚህ ይቀየራል። He said, look here, I have done my work. Yeah, three things, we consider three things here. The first one is the speaker here, tense here, and the pronoun here. Pronoun ተናጋሪው ራሱ ይቀየራል። He says that እንላለን አይደለ? እዚህ ጋር ተናጋሪው ማን ነው? he ነው። ስለዚህ he ብለን እዚህ ጋር እናመጣለን። እዚህ ጋር have done ነው፣ ወዴት እናመጣዋለን? had done እንላለን። my work ነው ያለው፣ ወዴት ነው የምንቀይረው? his work። ፓራል መምጣት አለብን። third person singular, and this is possessive adjective of the pronoun he ማለት ነው። ፓራል ሆነ ማለት ነው። he said I have done my work ካለ እሱ እንዳለው ያ ስራዬን ጨረስኩ ነው። he says that he had done the work እሱ እንዳለው ስራዬን ጨረስኩ ብሎ አለ። ስራውን ጨርሷል። his work ማለት ስራውን ጨርሷል። እሱ እንዳለው ስራውን ጨርሷል ብለን ሪፖርት አደረግን። ስለዚህ he and had done and his work. even look here, he had done my work ቢል impossible to say like this. እዚህ ጋር ያሉትን ነገር ጨርሰን ቴንስ ቀይረን እዚህ ጋር እቺን ማንቀይራት my work ምን ከሆነ meaningless sentence ነው ኮንስትራክት ያደረግነው። It doesn't just touch about the ways of conversion direct speech into indirect speech. So that's the key place here.
So what's important for your examination please here ፈተናችሁ ላይ ፎከስ የምታደርጉት ዳይሬክት ስቴትመንቱን ማየት ነው እናንተ መጀመሪያ ምንድነው ማየት የሚገባችሁ መሰላችሁ ቴንስ ነው ማየት የሚገባችሁ ቨርቡን ይዩት በቃ ቨርቡ ፕሬዘንት ፓስት ፐርፌክት ነው እሱን ከለያችሁ በኋላ መለየቱ ምንም አያስቸግራችሁ አይ ከሆነ እዚህ ጋር ተመጣ ተናጋሪዋ ማለት ሂ ነች አይደለ ስለዚህ ወደ ሂ ቀይረዋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ተናጋሪዋ ሂ ነች አይደለ ማይ ካለው ወደ ሂዝ ቀይረዋለሁ በቃ The fourth one, the present perfect continuous tense. Yeah, actually sometimes it doesn't have any conversion. ይላል ግን it's possible መቀየር እንችላለን. The present perfect continuous tense can be converted into what? The past perfect continuous tense. ወደዛ መቀየር ይቻላል. She said, I've been driving all day. She said that she had been driving all day. Past perfect continuous tense absolutely acceptable ነው. እንደዚህም ኮንቨርት አድርጋላችሁ. Number 5, simple past, yeah. He said, I went to Addis last week. Here, I went. Speaker here is he. So it can be converted into what? He will and this verb is simple past. So, yes, the past perfect form had plus verb inter. He had been. ምክንያቱም went, የጎ simple past form ነው. verb ወይም past participle been ነው. ከየትም አላመጣሁትም ይሄን simple present go simple past went past participle been ነው absolutely ልክ ነው ስለዚህ ወዴት ቀየርኩት ወደ past perfect ቀየርኩት had which is the common form of past perfect ነው ይሄ past perfect form ነው ይሄ ግን እንዴት እንደመጣ እንዳያሸውዳችሁ እንዳያምታታችሁ የዚህን v3 form ብቻ ነው ወሰድኩት ስለዚህ last week ካለ the previous week እላለሁ so አሁን እንዴት እንለየዋለን መሰላችሁ አንደኛ quoted ይሆናል ብያለሁ ኮማ አለ ይሄ ኮትድ አይሆንም አያያዥ ቀላለው በዚህ መልኩ እንለያለን እንደዚህ ልንለው ምን ይችላል he said that he went to Addis the previous week acceptable ነው ይቻላል በፓስት ጋር he said that he went to Addis last week ቢልም he went to Addis the previous week unacceptable ቀደም ለመጀመሪያ ላይ እንዳልኩት simple past ሁለት ፎርም አለው simple past ማድረግ እንችላለን the past perfect ማድረግ እንችላለን ፈተናችሁ ላይ ሁለቱም አይመጣም አንዱ ብቻ ነው የሚመጣው either simple past or the past perfect structure ይመጣል fine he said my mother just my brother helped me እዚህ ጋር አንድ ምሳሌ ማሳየት ስለፈለኩ ነው he said my brother helped me my brother speaker is he so report እናደርግ his brother helped which is simple past so had helped me ካለ had helped him ብለን ነው ሪፖርት የምናደርገው had helped him yes ምክንያቱም ለምንድነው የሚወደ him የተቀየረው the speaker here is third person singular so it is an objective case of this speaker here objective case ነው so possible structure ይሄን ስናደርግ ነው አረፍተ ነገሩን በትክክል ሪፖርት አደረግን የምንለው ማለት ነው very fine let's come to number 6 the past perfect can be changed into as it is the past perfect no change at all the past perfect an exceptional ህግ ነው ያለው እንዳለ በpast perfect ነው የምናስቀምጠው no conversion actually convert ማድረግ አንችልም ማሳየት ስለፈለኩ ብቻ ነው ያመጣው እዚህ ጋር number 7 the past continuous into the past perfect the past continuous which is the past perfect continuous tense had been here had been አሳያለሁ እንደገና direct speech past continuous ከሆነ ሪፖርት ስናደርግ ወደ past perfect continuous tense ሪፖርት እናደርጋለን what do you understand from this here past perfect continuous ከማን ጋር ይቀየራል past continuous ከሆነና the present perfect continuous ሁለቱም ቴንሶች ሪፖርት ስናደርግ ወደ past perfect continuous tense እንቀይራቸዋለን ማለት ነው yes ስለዚህ I was cleaning my bedroom I was cleaning my bedroom so she says that she had been she had been look at this example had been plus ing I want to underline this verbal phrase here so she said that she had been cleaning my bedroom she said here my bedroom can be changed into what her bedroom why because this is a kind of pronoun please so this pronoun should be changed as I explained before right my can be changed into what the speaker she ወደዚህ ይቀየራል ወደዚህ ይቀየራል ማለት ነው have you seen it the difference here the quoted direct speech and no quoted is written here this is the indirect speech or report የተደረገ ነው ማለት ነው ይሄ ማለት
fine simple future ላይ ልምጣ simple future ላይ ልምጣ he said my families will visit the park next week very interesting question here the speaker is my families will plus base forms of the verbs the park next week there is time expression here ሶስት ነገሮችን እንቀይራለን አሁን minimum he says that እሷ ተናጋሪዋ ማነች እሱ ነው አይደለ his families yeah will can be changed into would but the base form never change to another form the conditionals or the main verb here is will and the main verb can be changed into would conditionals ነው የምንለው እዚህ ጋር base form ወይም infinitive verb ወይም action verb ወደ ሌላ ፎርም አይቀየር ምክንያቱም የዚህ አረፍተ ነገር ዋና ግሱ conditional ወይም will ነው ስለዚህ እሱ ነው ወደ would የምንቀይረው with the park አንዳንድ ጊዜ ምናልባት ኢንኬስ ፈተናችሁ ላይ would visited ሊላችኋል no never እዚሁን አላሳየውም አይቀየርም ያ would visit the park the coming week next week can be converted into what the coming week here the coming week here don't forget to change this time expression unless we change this time expression still things remain the same we are not in a position to report another person here so next week can be changed to the coming week the following week is also acceptable structure ነው በዚህ መልክ direct speech ወደ indirect speech convert እናደርጋለን የመጀመሪያው reported speech reported statement እና ያሳየዋችሁ አሁን reported statement እና ያሳየዋችሁ these are the possible ways yeah these are the possible ways ሞዳል ቨርቦችን መቀየር አለባቸው ያልኩት ላሳያችሁ እዚህ ላይ እንዴት እንደሚቀየሩ let's give me they said we may go to cannot look here is the main verb here the main verb may which is conditional please yeah conditionaloች ሁሉ ጊዜ ማለት ነው ሞዳል ቨርቦች ሞዳል verb plus bare infinitive form of the verbs ነው የምንለው base form ማለት ለምሳሌ we may goes to we may going to we may went to አንልም only the base form of the verb ማለት ምንም suffix የለውም action verb ላይ ማለት ነው ምንም suffix አይጨምርም we may goes to ካል completely structure ስህተት ነው የሚሆነው alright structure ስህተት ነው የሚሆነው so report ስናደርገው they say that yeah we can be changed into what ቀደም የተነጋገርነው ወደ they report ነው they might go to cannot might may can be changed into what look here the same form go and the same form go here cannot and cannot አይቀየርም እነዚህ አሁኖቹ አይቀየሩም ያ ስለዚህ ይሄው እዚህ ጋር they say that they ከየትም አላመጣሁትም እዚህ ጋር ተናጋሪዋ they ስለሆነች ወደዚህ በቀጥታ አመጣሁት ስለዚህ ሁለቱን አረፍተ ነገሮች አይታችሁ which one is direct ብትባሉ the first one is it's enclosed in quote no quote here there is a reporting conjunction here so you can simply identify መለየት እንችላለን and the other one she said I must finish the work on time yeah I must finish ማን ተናጋሪዋ እሷ ነች ያ must can be changed into what had to እንቀይረዋለን ምክንያቱም እዚህ ጋር present or future ነው ወዴት ቀየር ነው had to ወደ past ቀየር ነው yes በቃ the other Michael said another example here Michael said I bought yes I ought to avoid junk food yeah Michael said that he ought to no change at all avoid junk food አንዳንዶች ሞዳል ቨርቦች ሊቀየሩ አይችሉም ወዴት ልንቀይረው አንችልማ it doesn't have any other forms so we have better state as it is but the pronoun the speaker and that is what's called another time expression may have so we can cover that thing but the verb here is not changed into another form please yeah የለውም ልንቀይረው አንችልም ማለት ነው ሞዳል ቨርቦችን በዚህ እናያለን look the question is here I'm giving you some more questions about direct speech and an indirect speech yeah the first one I have been to Mexico she told me አንዳንድ ጊዜ punctuation and capitalization ጥያቄ ሲመጣባችሁ ጥንቃቄ ታደርጋላችሁ ይሄው ይሄ አረፍተ ነገር በደብል ኮቴሽን ማርክ ነው ልክ እንደዚህ ከሆነ እቺ ኮማዋ ከደብል ኮቴሽን ማርክ ውጭ ነው የምትሆነው she told me and s must be capital here s must be capital small letter ከሆነች wrong punctuation ነው ምንም meaning የለውም ማለት ነው የሥርዓተ ነጥብ ችግር አለበት ካለበት ደግሞ ማስተላለፍ የሚፈልገው ትርጉም ሊያስተላልፍልን አይችልም ያ I've been to Mexico and here is she told me yeah ስለዚህ እንዴት ነው ሪፖርት የምናደርገው one the tense here is present perfect ከሆነ በኋላ ስንሰራው present perfect ነው
present perfect አሰቡት አሁን ወደ past perfect ይቀየራል past perfect ምንድነው had plus past participle እዚህ ጋር ፎርሙ ያለን have ነው ወደ had ብቻ ነው የምንቀይር she told me that she ለምን እዚህ ጋር አይ ወዴት እንቀይረዋለን ወደ she እንቀይረዋለን she had been to Mexico yes she told me that she had been to Mexico absolutely she had been to Mexico so pronoun changed and time tense change ሁለት ነገሮችን ቀይረን ሄድን ማለት ነው I did the work he said he said look capital comma is outside the double quotation mark I did the work what kind of tense is this simple past ነው እዚህ ጋር ያለው tense አሁን ወዴት ቀይሯል simple past either ወደ simple past ነው ካልሆነ ወደ past perfect ቀይሯል ማለት ነው he said that the speaker I can be changed into what he ወደ he ቀይሯል so he had done የዚህ v3 ፎርሙ past participle ፎርሙ ምንድነው የሚሆነው done ነው ምንለው አይደል do did and done yes do ወይም does did ይቀየራል and done verb 3 past participle formational he said that he had done the work yeah absolutely or he said that he did the work acceptable he said that he did the work ብንልም ምንም ትርጉም ሪፖርት አደረገን ማለት ነው my sister will do something tomorrow here my sister will do something tomorrow said alam ማለት ተናጋሪው said አለሙ look how I write here እንዴት እንደጻፉ እዚህ ጋር በምን ጀመርኩ በሪፖርቲንግ verb ጀመርኩ said አለሙ ብል possible ነው ግን ዲፈረንሱ ምንድነው s should be or the reporting verb should be here is small letter ወይ lower cursive letter እንላታለን እቺ s capital ከሆነ wrong ነው ይሄ wrong punctuation mark ነው ስለዚህ ኮማዋ እዚህ ጋር ከውጭ ነው የምትሆነው ከን hs small letter ነው የምትሆነው አሁን name of the person ይሄ a capital letter ነው even ይሄ a small letter ቢሆን acceptable ነው acceptable አይደለም ምክንያቱም name of person ሁሉ ጊዜ የሰው ስም በምን ይጻፋል በካፒታል ሌተር ይጻፋል ስለዚህ my sister will do something tomorrow ስለዚህ ሪፖርት ስናደርግ አለሙ said that አለሙ ሜል ነው አይደለ ሴክሱም ሜል ነው ስለዚህ his sister ብለን ሪፖርት እናደርጋለን አለሙ said that his sister will can be changed to what would አለሙ said that his sister yes የኔ እህቴ ነገ will do something ነገ የሆነ ነገር ትሰራለች ብሎ ተናገረ አለሙ እንዳለው የሱት ነገ የሆነ ነገር ትሰራ ትቆያለች ወይም ትሰራለች አለሙ እንዳለው እህቱ ነገ የሆነ ነገር ትሰራለች ብሎ አለ ብለን ሪፖርት አደረግን ማለት ስለዚህ ይሄን ለማለት ደግሞ ምንድነው his sister will የነበረውን simple future ማለት ነው would እናደርገው will do something tomorrow the coming time next day the coming day and the following day or the next day we have three options please here so this is the ways of reporting for this simple future በዚህ መልኩ ሪፖርት እናደርጋለን question number 4 I'm writing a letter to my sister now አሁን እዚህ ጋር ያሰጣኋችሁ ምሳሌ እነዛን ኤሌመንቶች እዚህ ውስጥ ያካተትኩና እንዴት መቀየር እንደሚገባችሁ ማሳየት ስለፈለኩ ነው one here is pronoun አለ tense አለ እዚህ ጋር pronoun አለ time expression አለ አራቱም ነገሮች ተካተዋል እዚህ ላይ she told me here she told me that so here is she I'm writing which is present continuous so it can be converted into what the past continuous she told me that she was writing ምንም confusion እንዳገቡ where do I bring she here because the speaker here is she ተናጋሪዋ she ነች እዚህ ጋር የሚለውን ነገር እኔ ብላ ሰሰራ እኔ እሷ ብዬ ገልጸዋለሁ ማለት ነው she was writing እየጻፍኩ ነው አለች she was writing እየጻፈች ቆይታለች አልኩ she was writing a letter to my sister ስትል her sister ላለው እኔ my sister ለእህቴ ስትል እህቷ ብዬ ሪፖርት አድርጋ now ስትል then በዛ ሰዓት now ስትል አሁን ነው በዛ ሰዓት እያልኩ ነው then ስለዚህ she told me that she was writing a letter to her sister then the complete report number 5 that's an interesting story for me said Adib አሁን እዚህ ጋር ተጠቀምኩት which is እዚህ ጋር በደንብ ይዩት የቺን ቴንስ የተጠቀምኩባት is ነው which is present tense ነች present tense ከሆነ ወዴት ነው የምቀይረው ወደ past tense ነው Adib says that was an interesting story look here አሁን ተናጋሯ ማነች አዴብ ነች ለኔ ይሄ ነገር ጥሩ ማራኪ የሆነ ታሪክ ነው አለች ለሷ እንዳለችው ለሷ ይሄ ጥሩ ማራኪ ታሪክ ነው
so አዜብ say that was an interesting story for me የሚለውን for her ላለው ማለት ነው ያ አዜብ say that was an interesting story for her አዜብ say that was an interesting story for her በቃ me የሚለው ነገር እንዳትረሷት ይችን እንዳትረሷት ካልተቀየረች ሪፖርት ማድረግ አልቻልንም ማለት ነው ስለዚህ the first thing መቀየር አለባት እሷ she told me I'm happy today she told me I'm happy yeah double quotation mark ነው so which is simple present ነው እዚህ ጋር ያለው am simple present ነው ይሄ እቺን ፎርም እንዳትረሱ please simple present ከሆነ ወዴት ነው የምንቀይረው ወደ simple past she told me that she was busy today that day ደግመዋለሁ she told me that she was busy that day she told me የሚለውን ካስቀመጥኩ በኋላ ዛት የሚለውን ከገለጽኩ በኋላ አይ ወዴት ይቀይራል ወደ ሺ ቀይራለሁ am የሚለውን ወዴት ቀይራለሁ ወደ simple past was ቀይራለሁ today የሚለውን ወዴት ቀይራለሁ that day ቀይራለሁ so she told me that she was busy that day number 7 she said I can dance yeah she said modal verbs ላይ ነው እዚህ ጋር ማሳየት የፈለጉት she says that she could dance right she says that she could dance ብዬ ሪፖርት አደርጋለሁ so these are አንዳንድ ጊዜ ጥያቄያችሁ ላይ the question maybe the direct statement is given and which one of the following statement is the correct reported speech forms of the question ብሎ ይጠይቃችኋል ልክ እንደዚህ ጥያቄውን ያስቀምጥና ሪፖርት ስናደርገው ከተቀመጡት አማራጮችስ ብሎ ነው የሚጠይቃቸው አንደኛ ሁለተኛ which one do you think አረፍተ ነገሩን አስቀምጠው this is እንትን የሚለው አሟላ ሌላችሁም ይችላል የጥያቄው አይነት ሊለያይ ይችላል በእርግጥ እንደዚህ ጥያቄ ሰጥቶ ምርጫ ነው የሚሰጣችሁ እንጂ ቀይሩ የሚል ጥያቄ ለምናንተ ፈተና ላይ ግን ፎርሙን መያዝ የግድ ነው የሚላችሁ the rest number 8 9 10 you will try to do please በራሳችሁ እስኪ እናንተ ሞክሯቸው ይሄን this is the first part of a reported speech ሁለተኛ ማሳያችሁ reporting questions ነው እሱ እንዳውም ትንሽ ጠጠር ይላል reporting questions because the structure of the sentence the question is somehow just different it needs so I know just critical thinking ይፈልጋል ትንሽ በሰል አድርጎ ማያትን ይፈልጋል ሁለተኛው የሪፖርትድ ስፒች አይነት reporting question ምን ማለት ነው ማለት if the direct speech is reporting questions or a kind of questions and whenever we convert into this direct questions into a reported statement so it has its own basic rules የመጀመሪያው ዳይሬክት ስፒቹ ጥያቄ ከሆነና ወደ ኢንዳይሬክት ስፒች ወይም ወደ ስቴትመንት ሲቀይረው ህግ ያለው ነው ይሄውላችሁ reporting question can be converted into report statement forms የመጀመሪያው ህግ ምንድነው የሚላችሁ when we report questions the subject comes before the verb ነው ለምሳሌ subject plus verb instead of verb plus subject ነው የሚላችሁ የኩዌስችኑ ስትራክቸር መጀመሪያ ይሄ ነበር አይደለ verb ይጀምራል ለምሳሌ do you like to eat fish do you like to eat fish verb plus subject plus another element this is the structure which is given to yes or no question so whenever we report into a reporting statement forms it will be the inversion of the yes or no question the structure of yes or no question yes or no question structure inversion ይሆናል subject plus verb structure አድርገን ሪፖርት እናደርጋለን አላማችን ኩዌስችኑን ወደ ስቴትመንት ሪፖርት ኮንቨርት ማድረግ ስለሆነ ማለት ነው and the other if the question or the reporting question consists of the auxiliary verbs do does and did we drop this question verb no milan direct question እነዚህ auxiliary verbዎችን የሚይዝ ከሆነ እነሱን ሪፖርት ስናደርግ እነሱን ድሮፕ እንተዋቸዋለን do does did ድሮፕ እናደርጋቸዋለን ነው ይዘናቸው አንሄድም ነው ይዘናቸው ሄደን አንትናንላቸውም እሱን ይሄ ሶስተኛው ህጋችን ነው የሚያሳየን the third one here is if and only if the question or the reporting question is yes or no question and whenever we report into or when we convert into statement use if or whether without a difference of meaning as a conjunction yeah what I want to say here it is direct question yes no question ከሆነ ሪፖርት ስናደርግ if ወይም whetherን
ያለ ትርጉም ልዩነት ባያያዥ ቃልነት እንጠቀምበታለን። ልክ ሪፖርቲንግ ስቴትመንት ዛት እንደተጠቀምንበት ሁሉ yes no question ከሆነ ኢፍን ወይም ዌዘር ሁለቱንም በአንድ ጋር ማለት one of the two it doesn't bring a change please ምን ማለት መሰላችሁ yes no ማለት either አዎ ወይም አይደለም ነው if አዎ ወይም አይደለም ዌዘር አዎ ወይም አይደለም የሚል ትርጉም ስለሚሰጠን ማለት ነው። ለምሳሌ do you like to eat he asked me do you like to eat fish he asked me if I like to eat fish አሳ መብላቴን አለ መብላቴን ጠይቆኛል። if ማለት ነው ዳይሌማ ውስጥ ያ just መብላቴን አለ መብላቴን yes or no መብላቴን አለ መብላቴን yes I eat አለ መብላቴን no I do not eat or I can't eat መብላቴን አለ መብላቴን ሁለቱን ሐሳብ የሚገልጽ ነው if or whether ስለዚህ እሱን እንጠቀማለን። number 4 when we report questions with WH question especially this one look here ይሄንን አረፍተ ነገሩ ወይም ጥያቄው እነዚህን WH question ወርዶችን የሚጠቀም ከሆነ use this structure ነው የሚለን WH question plus subject plus verb instead of look here let me write here instead of ምን ማለት ነው WH plus yes WH plus verb plus subject ከዛ በኋላ እንደዚህ አንጠቀም ነው yes ይተረዳችሁ ነው። ስለዚህ ሪፖርት እናደርግ WH question plus subject ይመጣል verb ይመጣል እንደዚህ መጠቀም አንችልም ነው WH question hello እንደዚህ መጠቀም አንችልም ነው WH question here plus ነው ማለት እዚህ ጋር here is plus and here is verb and here is subject ይሄን አንጠቀም ነው የሚላችሁ WH question ማለት ነው እዚህ ላይ WH question plus verb plus ይሄ የዳይሬክት ኩዌስችኑ ጥያቄ ፎርም ነው። ሪፖርት እናደርግ ይሄን መገልበጥ ነው። ቨርብን በቨርብ ቦታ ሰብጀክትን በሰብጀክት ቦታ ቨርብን ልክ እንደዚህ አድርገን እንጠቀማለን። አሳያችኋለሁ ምሳሌ and the other important rule በጣም ዋናው ሩል ደግሞ ምንድነው question ከሆነ ሪፖርቲንግ ቨርባችን ይሄን ነው የሚሆነው በቃ that is very important part here ask it ስታነቡት ask it yes underline here I want to underline here ask it one and the other went to know ሌላ ነው went to know ጥያቄ መሆኑን የሚገልጽልኝ ነው and the other inquired እዚህ ጋር እንጠቀማለን another one ነው and inquired also through here በመጀመር እንችላለን ይሄኛውም ራሱ እናደርገዋለን ማለት ነው እንጠቀምበታል እነዚህ አራቱ ምንድናቸው reporting verb for the direct questions ነው እነዚህ ነው reporting verb እንጠቀመው ከዚህ ውጭ እንጠቀም ከሆነ still we are in problem please ያ ችግር ውስጥ ነን ያለው አልተረዳነው ማለት ነው so let me give you some questions some examples how we change direct question into reporting statement forms yeah I want to make it clear please yeah በደንብ ከተከታተላችሁኝ በደንብ ክሊር ለማድረግ ሞክራለሁ the first thing here is he asked me where is reporting verb is asked all right he asked me comma do you want me to come which is enclosed in double quotation mark here is the question mark is inside the double quotation mark hello እቺ ጥያቄ ምልክቷ በደብል ኮቴሽን ማርክ ውስጥ ነው የምትሆነው ውጭ ከሆነ ስህተት ነው which one of the following is true or correctly punctuated ብሎ ይጠይቃቸዋል punctuation ላይ writing ላይ ስለዚህ አንዱ ይሄ ነው እቺንም በደንብ ተከታተሉኝ እቺ ኮማዋ እንዴት እንደሆነች እዚህ ጋር በደንብ ያዙኝ he asked him no he asked me yes he asked me ነው ያለው he asked him እሱን እንደጠየቀው if or whether ተጠቀምኩት እናንተ ለማሳየት ነው አንዷን ብቻ ነው የምትጠቀመው yes he asked him he wanted ምክንያቱም ተናጋሪው ማን ነው እዚህ ጋር ያለው ነው do you ነው አይደል do you ብሎ የጠየቀው እሱ ነው ስለዚህ ወዴት ቀይሯል ወደ he ቀይሯል he wanted me yes w እዚህ ጋር simple present into what simple past me to come he wanted me to come ብዬ convert አደርገዋለሁ second have you feed the dog ask the mother have you feed the dog what kind of tense is this have you plus present perfect the present perfect here the structure of the question the direct question here if it is on this way please or the person who speak may come at the end of the question so the reporting verb here is simple what's called small letters not capital letter here so small letter ነው የሚሆነው ስለዚህ the mother asked if I had feed the dog the mother asked if I had feed the dog or whether I had feed the dog which is
the present perfect can be converted into what? The past perfect. ምንም ልዩነት የለውም። ፊድን ነው ተመሳሳይ ፎርም ነው ያለው። have ወዴት እንቀይረዋለን? ወደ had እንቀይረዋለን። ምን ማለቱ ነው? ይሄ ለምሳሌ have you feed the dog ብዬ ብጠይቅ እኔ yes I have. if you feed, yes I have feed ተነ if not, no I haven't feed። ይሄን ሴንስ ሊያመጣልኝ የሚችለው ማንን ተጨምሮ ነው? if ተጨምሮ ነው። the mother asked if I have feed the dog means whether or if, whether I have feed or not, whether I have feed the dog or not ማለት ነው። ውሻውን መመገቤን አለመመገቤን ነው ጠይቃኛለች። የስናቴ ውሻው መመገቤን አለመመገቤን ጠይቃኛለች ብዬ ነው ሪፖርት እያደረኩ ያለው። ስለዚህ ሴንሱ ምንድነው? ልክ እንደዚህ yes no questions ሪፖርት እናደርጋቸው if or whetherን ኮመንሊ እንዳያያዝ ቃል ይጠቀሙበታል ነው። ለአንዳንድ ጊዜ ጥያቄው እንደዚህ ሊጠይቃችሁ ይችላል። እንደዚህ ጠይቀው which one of the following is true or report the forms of the question ይላችኋል። ሁለተኛ አያያዝ ቃሉን ራሱ ሊጠይቃችሁ ይችላል። ለምሳሌ he asked me blank I wanted to eat fish bill. he asked me የሚለው ፍንጭ ሰጥቷቸዋል እዚህ ጋር። I'll give you one example at the end of this explanation please here. Question number 3. she asked me what do you want? አሁን እዚህ ጋር በደንብ እንቀድም ያስቀመጥኩትን ህግ እዚህ ጋር ላይ ነው። she asked me what do you double question verb ነው subject ነው action verb ነች እዚህ ጋር ሪፖርት አድርገው she asked me what እንዳለ አመጣዋለሁ። you ነው የተጠየቁት እኔን ነው የጠየቀኝ። ስለዚህ you ወዴት ይቀየራል ማለት ነው? ወደ I ይቀየራለሁ። what I wanted yes what do you want? እሷ ጠየቀችኝ what do you want? she asked me what do you want? ምን አለች ቢለኝ ጓደኛ she asked me what I wanted ምን እንደምፈልግ ጠይቀኛለች። ያ she asked me what I wanted ብዬ ሪፖርት አደርጋለሁ። ምክንያቱም ይሄ ዳይሬክትሊ ታች የሚያደርገኝ እኔን ነው። ጠይቀኛለች what I wanted look here what plus subject plus verb ስትራክቸሩን በደንብ እዚህ ጋር ያለው ነው። ይሄው WH question here WH question plus subject plus verb instead of writing what which WH question verb plus subject እዚህ ጋር ጥያቄውን እዩት። WH question verb plus subject ነው። ይሄ ጥያቄ ስትራክቸር ነው። ወደ ስቴትመንት ስቀይረው ይሄን በዚህ መልክ ገልጸዋለሁ ነው። yes Adeb here wanted to know when will you go to Addis? here is Adeb here the word here is Adeb ይሄን ሐሳብ ይሁት እዚህ ጋር አሁን ሁለተኛ ምሳሌ ነው። Adeb wanted to know reporting verb absolutely right ነው። when will you go to WH question ነው። ስለዚህ የተጠየቁት ማን ነው? እኔ ነኝ አሁን አለ when yes I you can be changed I ወደ I ይቀየራል። will can be changed into what would ይቀየራል። go to Addis ሪፖርት አደረኩት ማለት ነው። Adeb wanted to know when I would go to Addis አዜብ አዲስ አበባ መቼ እንደሚሄድ ጠይቃኝ ማወቅ ፈልጋ ነበር። አዜብ አዲስ አበባ መቼ እንደሚሄድ ማወቅ ፈልጋ ነበር። yes when will you go to Addis አለችኝ። ምን አለች ብትባል አዜብ wanted to know when I would go to Addis መቼ አዲስ አበባ እንደሚሄድ ጠይቃኝ ነበር የሪፖርት አደርጋለሁ ማለት ነው። ያ this is question number 5. she asked me who is the champion? yeah she asked me who is the champion. she asked me who the champion with. who the champion with yeah subject no verb no simple present and this one is simple past tense. so these 5 examples shows about a reported question can be converted into reporting statement forms. reported questionዎችን ወደ reporting statement ሲቀይር እነዛ ቅድም ያየናቸውን ህጎች ሩልስ እዚህ ጋር አፕላይ አደረኳቸው። ይሄን መሰረት አድርጌ ደግሞ ትንሽ ጥያቄዎች አሉ እዚህ ጋር ያስቀመጥኳቸው። እስኪ እነዚህ ለመስራት ሞክር። the first one he asked me where do you live now? ያ ምንም እንደ ኮንፊውዥንስ እንዳትገቡ ያ he asked me where እንዳለ እናስቀምጣለን። he asked me let me write it ያ አንድ ልጻፈው ይመስለኛል ይሄ yes here he asked me look here he asked me where WH where look here I ካልኩባ ለምን you where እኔ ነኝ የጠየቀች where do you live now አሁን የት ነው የምትኖረው አለችኝ። እኔ ነኝ ምን አለች ብባል የት እንደምኖር ጠይቃኛለች ነው yes ስለዚህ እዚህ ጋር verb ምንድነው simple past ነው simple present ነው። ስለዚህ ወዴት ቀይረው ወደ simple past ቀይረዋለሁ። I lived ይሄው I lived where I lived then yes ይሄው ጨረስኩ where I lived then እዚህ ጋር ምንድነው ያልኩት ድሮፕ አድርጉት ኮንቨርት ስታደርጉ ድሮፕ አድርጉት። ይሄው ድሮፕ አድርገናል እዚህ ጋርም እንኳን ሳይቻቸዋለሁ ያ ድሮፕ አድርገናቸዋል እዚህ ጋር የነበሩትን
ሶ ድሮፕ አደረኩት አሁን ይሄን where I lived where I do lived አይደለም where I did lived አይደለም ሶ ይሄ ፍንጭ ሰጠኝ ምንድነው ዳይሬክት ኩዌስቸኑ ሲምፕል ፕሬዘንት ነው ወደ ሲምፕል ፓስት ቀይረዋለሁ ይሄ ማለት ስለዚህ ድሮፕ እና አክሲለሪ ቨርቦችን ድሮፕ አደርጋቸዋለሁ ማለት ይሄ ማለት ነው the second example please here ሁለተኛው ምሳሌ ነው she asked me she asked me ላለኝ she asked me do you like to eat ice cream this is yes or no question if ላለው okay ከዛ በኋላስ if look at lemon do you like yes or no question ነው አያያዝ ቃል if or whether ተጠቀማል if ይሄ ጥያቄው you የሚለው ወደ እኔ ኮንቨርት ማድረግ ሲምፕል ፕሬዘንት ነው ወደ ተቀይሯል ወደ ሲምፕል ፓስት እንዘን what ድሮፕ አደርገዋለሁ ይሄን question word ማለት ነው if I like it if I like it to eat yes ice cream okay ይሄው ሪፖርት አደረኩት she asked me if I like it to eat ice cream yes no question yes and you can be changed into one and simple present into simple past to eat ሌሎች የሚቀየሩ ነገሮች የለም ማለት ነው number 3 ሶስተኛው ምሳሌ ለማሳየት ሞክራለሁ yes asked my friend look ስቀይረው my friend asked me yes no question አይደለም double question ስለዚህ how often ብዬ ጀምራለሁ ማለት ነው how often yes ይሄው how often ማን የጠየቁት እኔ ነኝ how often do you watch ምን ያክል ቴሌቪዥን ታያለህ የጠየቁት how often ወደ ተቀይረዋለሁ አሁን እኔ I watch እዚህ ጋር how often do you እዚህ ጋር ወርድ አክሲለሪ ቨርብ ላይ ምን አደርገዋለሁ ድሮፕ አደርገዋለሁ ይሄን ስቀይረው ማለት ነው ድሮፕ አደርገዋለሁ እንዳለ አይቀጥልም ማለት ምን ይፍንጭ ሲምፕል ፕሬዘንት ነው ወደ ስንት ቀይረዋለሁ how often I watched TV ይሄው ቀየርኩኝ ማለት ነው ይሄው my friend asked me how often I watch TV here ይሄው ሪፖርቲንግ ቨርቡ እንዳለ አለ how often yes how often አለ ይሄው እዚህ ጋር subject plus verb structure ቅድም ያልነው ድሮፕ እናደርጋቸዋለን አንቀይርም እንደዛ ለምሳሌ እንደዚህ አድርጌ ልቀይረው ለምሳሌ my friend asked me look እንደዚህ ብዬ ልቀይረው how often do I watch TV ብል እዚህ correct one please here እዚህ correct one which is wrong yes እንዳታዩት ይሄንን እንዳታዩት እንደዚህ ብሎ ሪፖርት አይደረግም ማለት ነው እንደዚህ ብለን ሪፖርት አናደርግም ማለት ነው ስህተቱን ላሳያችሁ እንደዚህ ተብሎ ሪፖርት ከተደረገ ስህተት ነው ያንዳውም ያሰመረበት ያያችኋል አይደል my friend asked me how often do I watch TV ስንል እንደውም ከሆነ እንኳን የሚሆነው ስትራክቸር ቤዚካሊ ስህተት ነው አንደኛ እዚህ ጋር ሲምፕል ፕሬዘንት እዚህ ጋር ሲምፕል ፓስት አመጣ ስለዚህ እንደዚህ አድርገን አንጽፍ ሁለተኛ ፉል ስቶፕ እንጠቀም ከሆነ ፉል ስቶፕ አይፈልግም ይሄ ማለት ነው ስለዚህ ኩዌስችንን ወደ ኩዌስችን ሪፖርት አናደርግም ኩዌስችንን ወደ ኩዌስችን ሪፖርት እናደርግ አንችልም ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ሪፖርት አናደርግም እሱን ጥንቃቄ ማድረግ ነው ለምሳሌ ኩዌስችን ነምበር 4 ላይ እንምጣና ሌሎቹ እናንተ ተሞክራችኋላችሁ he told me very important part here he told me ስል ይሄ ሪፖርቲንግ ቨርብ ለሪፖርቲንግ command ነው verb እንጠቀምበት it's not the correct reporting verb for the direct question or reported question so we have to just convert this reporting verb into the appropriate reporting verb for the direct question the first thing that we consider in my mind should be this one please here unless we change this one or I change this one I cannot change or report to this direct question to reported question ቀየርኩ ማለት አይደለም so here እንደዚህ ቀይሯል he asked me እላለሁ how much ነው ማለት ጋር how much የተጠየቁት ማን ነው እኔ ነኝ how much how much do you buy this ነው የተጠየቀን how much do you buy this ምን ያክል ገዛው ይሄን ነው how much I bought that ይሄው ስንት ነገር ቀየርኩ how much subject እዚህ ጋር double question ነው you ወደ የተጠየቁት simple present ይሄ ድሮፕ እናደርገዋለን
አክሽን ቨርቡን ባይ ነው ወደ ቦት ቀይሯል ሲምፕል ፕሬዘንት ስለሆነ this ነው ያለን አድቨርብ ፕሌሱ the adverb ታይሙ ወዴት ቀየርኩት ማለት ወደ ዛት ቀየርኩት ማለት ነው ስለዚህ ስንት ነገር ቀየርኩ አትሊስት ዛት የሚለውን ነገር ቀይር ያለው one the first one and here is simple present የሚነበረው ወዴት ቀየርኩት ወደ simple past ቀየርኩት አሁን ስትራክቸሩን እዩት here subject WH question plus subject plus verb ነው እዚህ ጋር ያለው ማለት አያችሁት እዚህ ጋር የነበሩት how much plus verb plus subject ይሄ የጥያቄ አጠያቅ ፎርም ነው የጥያቄ አጠያቅ ፎርምን ኮንቨርት መገልበጥ ማለት ነው መገልበጥ ማለት ነው ይሄን ስንቀይር ማለት ሶ አንደኛዋን እንስራሽ አሁን ይችን እንስራ አሁንም he said ነው የሚለው he asked ልል ይችላል he inquired me ልል ይችላል he inquired me when do you come from Japan when ይሄው when do የሚለው ምን አደርጋለሁ እዚህ ጋር ድሮፕ አደርገዋለሁ ያ እንዳትረሷት ድሮፕ ተደረጋለች አንደርላይን ላድርጋት እቺ ድሮፕ አደርጋታለሁ ሪፖርት አደርግ አታስፈልገኝም when የተጠየቀው ማን ነው እኔ ነኝ ስለዚህ አይ የሚለውን አመጣለሁ ነው yes this is simple present ነው simple present ከሆነ ይሄንን አይደለም simple present ወደ past መቀየር የትኛው ነው እዚህ ጋር ያለውን action verb ነው the past form of come ወዴት ይቀየራል came yeah when I came from yes from Japan yeah from Japan ይሄው ቀየሩ he inquired me when I came from Japan ከጃፓን መቼ እንደመጣው ጠይቆኛል ከጃፓን መቼ እንደመጣው ጠይቆኛል yeah that's right another question please yeah እቺኛው አንስራ እስኪ አሁንም he said to me ነው የሚለው he asked to me ላለኝ he asked me yes why question wordን ተከታተሉ why is she coming present continuous question ነው why ካልኩ በኋላ present continuous into the past continuous why she was coming yeah she was coming why she was coming absolutely right ይሄው በዚህ መልኩ ሪፖርት አድርገዋለሁ ማለት ነው the last question here the last question ምንድነው ይሄ she asked me have you done the work yet yes no question ነው ስለዚህ whether እንዳትረሱ እሷን whether I have done ነው የሚለን have done ስንል present perfect ነው ወዴት ቀይረዋለሁ had done ብዬ ቀይረዋለሁ had done the work yet ይሄው the work yet yeah this is the right reporting verbs please yeah she told me or she asked me whether I had done the work yet ምን ማለት ነው have you done the work ሲል ስራውን ጨርሳል ከጨረስ yes I have done ካልጨረስኩ no I haven't done it she asked me whether I have done the work ማለት ስራው መጨረሴን አለመጨረሴን ጠይቃኛለች ስራውን መጨረሴን ፖዚቲቭ ነው yes I have ማለት ነው አለመጨረሴን no I haven't የሚሉን ትርጉም ስለሚሰጠን if ወይ whetherን እንዳያያዝ ቃል እንጠቀምበታለን this is true for reporting questions yeah I've already given some examples and some supplementary questions I hope you will get something from this one ሶስተኛው ላይ ልምጣውን ሶስተኛው የዳይሬክት ስፒች ሪፖርተር ስፒች ፎርም ምን እንለዋለን ሪፖርቲንግ ኮማንድስ ነው የምንላቸው ሪፖርቲንግ ኮማንድስ ያ ሶስተኛው ዘርፍ ይሄ ነው so reporting commands are imperatives and suggestions order recommend advice warning and what's called እነዚህ ሁሉ ምን እንላቸዋለን ሪፖርቲንግ ኮማንድስ ነው የምንላቸው ያ በውስጡ ትዕዛዝ ሊሆን ይችላል ማስጠንቀቂያ ሊሆን ይችላል ምክር ሊሆን ይችላል and also የሆነ ነገር ኦርደር ማድረግ ሊሆን ይችላል እነዚህ በጥቅሉ ምንድናቸው ሪፖርቲንግ ኮማንድስ ነው ለምንድነው ሪፖርቲንግ ኮማንድ አላቸው because the sentence begins with the verb አረፍተ ነገሩ የሚጀምረው በምንድነው በቨርብ ስለሚጀምር ማለት ነው yes አረፍተ ነገሩ የሚጀምረው በቨርቡ ስለሆነ የሚጀምረው ሪፖርቲንግ ኮማንድስ እንላቸዋለን ስለዚህ the first thing የምናስበው ምን ላይ ነው ሪፖርቲንግ ቨርቦቹ እነዚህ መሆን አለባቸው ነው የሚላቸው told ordered recommend advised warned and what asked request አለ asked request ስላለ እዚህ ላይ ሪፖርቲንግ ኮማንድ ላይ request ስላለ asked እንጠቀም ይሄ ነው መለያችን told ordered recommend advised warned asked reporting command reporting verb ናቸው ከሁለቱ የሚለዩበት በverb ነው የሚጀምሩት እነዚህ
ሁለተኛው ስቴትመንቱ ፖዚቲቭ ከሆነ to plus verb form አድርገን ኮንቨርት እናደርገዋለን ሶስተኛው ስቴትመንቱ ኔጌቲቭ ከሆነ not to plus verb form አድርገን ሪፖርት እናደርገዋለን በቃ እነዚህ ቤዚክ ሩልስ ናቸው እነዚህን ህግ ተጠቅመን ዳይሬክት ስቴትመንቱን ወደ ዳይሬክት ኮማንዱን ወደ ኢንዳይሬክት ኮማንድ ሪፖርት ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ here the question here the doctor said to me stop talking ጋለ the doctor said to me stop smoking yes the doctor said to me yeah I have to be critical analysis please here said to me this is not the correct reporting verb here because stop smoking here stop which is as I told you before stop which begins with the verb stop መንገር ነው maybe advice ሊሆን ይችላል yeah so I can say here the doctor told me አያችሁት ይሄ said መንገር አይደለም stop ካለ either ትእዛዝ ነው warning ነው advice ሊሆን ይችላል አይደል እንዴ ስለዚህ ሪፖርቲንግ verb ለዚህ ነው የሚቀየረው ያልነው the doctor told me stop talking የሚለው ምን ጨምሩበት አልኩኝ to ጨምሩበት ነው to stop talking yeah ስለዚህ ዶክተሩ ሲጋራ ማጨስ እንዳቆም ነግሮኛል ወይም መክሮኛል ማስጠንቀቂያ ሰጥቶኛል አያችሁ to stop talking to plus stop ምን አደረግ ነው verb form አደረገው an infinitive verb ማለት ነው to stop ይሄ ነው verb form ማለት ይሄ ማለት ነው the other one get out of the car said to me the man get out of the car said to be the man ordered him to get out of the car yeah to get out of the car ይሄው to get out of the car ይሄው verb form አደረግ ነው ማለት ነው to get out of the car ይሄው የትም አልቀየርኩም to ብቻ ነው የጨመርኩት to get out of the car could you be please be quiet ቅድም ያልኩታን እዚህ ጋር ማሳየት ነው could you be please be quiet this is a direct question or request means asking someone to do something politely so that's request means አንድ ሰው የሆነ ነገር እንዲሰራልን በትዕዝና ማዘዝ ነው ይሄ ደግሞ ግሩፕ ዌት ላይ ነው ኮማንድ ውስጥ ላይ ነው ማዘዝ it's a kind of command ነው አይደለ she told me ይሄው ምን አለው ታዲያ she asked me to be quiet ብለን አስቀምጠው ያ በቃ ይሄ ያስፈልገኝ could you be please የሚለው ነገር ድሮፕ አድርጓል to be quiet በቃ ጸጥ እንድል ጠይቃኛለች ነው አይደለ can I have an apple she asked for an apple can I have an apple yeah she asked for an apple ማለት apple ስጠይ ብላ ጠይቃኛለች ነው yes sugar please yeah she asked for the sugar በቃ ብላ ጠይቃኛለች ነው the police warned me don't ride a bicycle in the road the warned reporting verb ነው correct ነው don't ride warning ነው yes the police warned me not to play yes not to ride a bicycle yes not to ride a bicycle ይሄው not to ride the police warned me reporting verb ነው not to ተጠቀም ምክንያቱም እዚህ ጋር ያልኳችሁ ቅድም ኔጌቲቭ ኮማንድ ነው not to ጨመርኩበት ማለት ነው ይሄው not to ጨመርኩበት ማለት ነው ይሄው not to ተጠቀምንበት not to ride a bicycle in the road ወዴት ቀየር ነው ወደ verb form ቀየር ነው ማለት ነው ስለዚህ basically ሶስት ነገሮች ነው የምናየው አንደኛ ሪፖርቲንግ verb ሁለተኛው ፖዚቲቭ ኮማንድ ከሆነ to plus verb form ኔጌቲቭ ኮማንድ ከሆነ not to plus verb form don't የሚለውን ድሮፕ አድርገዋለሁ ማለት ነው ይሄኛውን ድሮፕ አድርገና በሱ ፈንታ ማን ተካለ ማለት ነው not to የሚለውን ነገር ከትቼ ሪፖርቲንግ ስቴትመንት ፎርም ቀይረዋለሁ ማለት ነው these are the third kind of reporting statements yeah great yeah look the question is here ጥያቄዎች አሉ እዚህ ጋር ጥያቄዎቹ basically reporting questions ናቸው reporter statement form አድርጓቸው ኮንቨርት አድርጓቸው ለምሳሌ አንዷን ምሳሌ ብቻ ነው መስቀው just what are you doing she asked me what are you doing she asked me let me write please yeah she asked me what yes she asked me ይሄው she asked me ምን ብዬ ሪፖርት አደርገዋለሁ ይሄው she asked me ማን የጠየቀችው she asked me what are you doing present continuous ነው እኔን ነው አይደለ what I was doing yeah I was doing ይሄው ጨረስኩኝ ይሄው what I was doing
what I was doing. Yes. She asked me what I was doing. Let me highlight it please here. በደንብ እንዳስታውቃችሁ ነው ስታነቡ እንዳስታውቃችሁ ነው ያው she asked me what I was doing. ለምንድነው what I was doing ያልኩት እዚህ ጋር ምክንያቱም are you doing present continuous ነው ወደ past continuous ቀየርኩት ማለት ነው ወደ past continuous ቀየርኩት ማለት ነው why did you go out that night? She asked me. ስለዚህ she asked me ሪፖርት አደርጋለሁ ማለት ነው she asked me. She asked me. Look here. ዴት እንደምቀይረው ተመልከቱ እዚህ ጋር she asked me. Yes, she asked me. The reporting word is why የሚለውን ድሮፕ አናደርገውም ማን ነው ድሮፕ ማድረገው simple past question wordን ዲን ድሮፕ አደርጋል ግን ፍንጭ ሰጠኝ simple past ነው ስለዚህ you ወደ ተቀይረው I ቀይረዋለሁ ወደ I ቀይረዋል why I did ይችላል why I did go to go to go out why did I go out that night why do I go out the previous night the previous night ይሄው ልክ እንደዚህ አድርጌ ሪፖርት አደርጋለሁ ማለት ነው አንደኛው መንገድ ይሄ ነው አንደኛው ለሚ ማርከሪት here እንደዚህ ይሄው ላሳያችሁ ሁለተኛው እንደዚህ ልናደርግም እንችላለን ይሄው she asked me እንዳለ አስቀምጬ she asked me why የሚለውን ነገር አስቀምጣለሁ yes why I had done is why I had done ይሄው why I had done ሌሎቹ ነገሮች እንዳሉ ይሆናሉ ማለት ነው ይሄው ሌሎቹ ነገሮች እንዳሉ ይሆናሉ ማለት ነው ይሄው ስለዚህ ስንት ፎርም አለው ማለት ነው ሁለት አንደኛው ሲምፕል ፓስ አደረኩት እዚህ ጋር yes acceptable ነው ልክ ነው ሲምፕል ፓስ አደረኩት ሁለተኛው እንደገና ወዴት ልቀይረው ይችላል ወደ ፓስ ፐርፌክት እንደዚህ ልቀይረው ይችላል ይሄም ራሱ ፖሲብል ነው ብያቸዋለሁ ይሄው ሁለቱንም ፖሲብል ነው ስለዚህ ስንት አቀያየራለሁ ሁለት she asked me why I did go out yes or we can say I went out I did go out ወይም ምን ልናደርግ ይችላል I went out ልለው ይችላል እዚህ ጋር more ክሊል ለማድረግ why I went out ይሄው why I went out the previous night yes why I had gone out I had gone out ይሄን እንደዚህ ብለን ሪፖርት ልናደርገው እንችላለን ይሄው why I went out the previous night or why I had gone out the previous night ሁለቱም acceptable ናቸው ለሲምፕል ፓስ ማለት ነው በሁለት መልክ እንቀይራቸዋለን ምክንያቱም እዚህ ጋር ያለው ጥያቄያችን ምንድነው ሲምፕል ፓስ ኩዌስችን ነው ሲምፕል ፓስ ወደ ሲምፕል ፓስ ወይም ወደ ፓስ ፐርፌክት ኮንቨርት ማድረግ እንችላለን ሌሎችን ጥያቄዎች እናንተ በዚህ መልክ practice አድርጓቸው I have given 10 different questions here so try to just practice I think you will be active enough whatever any kind of question will appear for your final examination so what's important to focus here is the first one is you should identify the tense kind second the pronoun and there is maybe a kind of time expression in a given question and time adverse maybe in any kind of question so you have to focus on this the four elements and after identifying these four elements whether there is any question or not you directly state or convert into the correct statement forms please ስለዚህ ለመቀየር መጀመሪያ እነዚህን አራት ጉዳዮች መለየት መቻል ነው the very important thing here is what kind of tense is this you have to underline it please all of my friends የመጀመሪያ ጉዳያችሁ ምንድነው የሚሆነው ቴንሶችን መለየት ነው ቴንሶችን በደንብ ምን አይነት ቴንስ ነው ተናጋሪው ማን ነው የሚለውን ነገር እዛው ላይ ስለምታገኙት እነሱን በደንብ ለይታችሁ ኮንቨርት ማድረግ ይቻላል so this are all about is ሁሉንም ሪፖርተር ስፒች ነው ለማሳየት የፈለኩት of course በዩቲዩብ ላይ ለቅቄዋለሁ ይሄንን ለቅቄዋለሁ መጀመሪያ ላይ ምናልባት አንድ ኮሜንት ደርሶ ነው 8ኛ ክፍል
ዳይሬክት ስፒች እና ኢንዳይሬክት ስፒች ላይ የሆነ መፍትንትን ምሳሌ ስጠን ስለተባልኩ ነው ወደዚህ ተመልሼ የመጣሁት። so I want to just give a very constructive comments. This direct speech is and indirect a very clear and formal ways of understanding learning English ማለት ነው። ፎርም ተከትለን የምንማረው ነው። ይሄ በጣም የሚከብድ ነገር አይደለም፣ ግን በዋናነት ፎርሙን የቴንሶችን ፎርም የግድ ማወቅ ይጠበቅብናል። anything which is not clear please you have to write comments please ያልገባችሁ ያልተረዳችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ስጡ፣ እንደገና ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው። so this is enough for today. Thank you very much. As I told you before, subscribe, like and write comments please.